درود و سلام دوستان عزیز، تماشاگران عزتمند. جیب که تراویتین زدگی که نگاه کنه وکروب شیراز دورای نه پلاسر ریسونکوی نه اینا دگیردی تریزوش هر اون چیزی که خیلی خواندار میخوام خیلی میکنیم کدومی که میخواین خیلی فسادای چت که در کانال سکرتری تو تماشا میکنین خیلی کنین نمره دبلو اکران میبره اونجا دم مراجعت کنین نمره را پان کنین خوشمندم ان شاء الله که با کارو جلوتر در پیش آید. مثلا нархиш 40 сомон квадраташ 200 квадрат боло боша муомила дора маҳсулотоша хонадор мехӯрад. Агар маҳсулотош аймон боша 85 сом то 92 сомон дар як квадраташ кафолат дода мешавад. давоми наворо тамошо кунед ки хона чӣ хел буд, чӣ хелаш кардем. битоне ки дидестен хонадор худаш гуфт ки мо ора дига чӣ мекунем, хидм мекунем. хулоса чизе мехоҳем мо ора мекунем. давоми наворо тамошо кунед. тамошобинони иззатманд, дӯстони азиз, балечкои канали мо ина иҷа травертини фасади паласакӣ мешавад ки мо мақсад ма як рӯз набудам иҷа шогирдо хатоша туғрӣ кардаям скотч мезанем. озӣ хостам ки шумо дар нишон бутам мо битонашта сару кор намегирем, фақат девола қатъиян ин барако мезанем. ин хеш катур кардагӣ боша объект тайёр боша мо мегирем ана хе травертин мезанем. дар названи дидем чӣ хе травертин задагием. хулоса ки анамира намехона акад чӣ хе мешава. ҳозир шумо дар ситуатсияи ҳозираша бигирем нишон бутам да шитоби бифаҳменаш. хона шикатур кардагӣ дар ҳолати намехе шикатур қарор дошта боша, намехе шикатур дошта боша, тамом ирани мезанем таги 200 квадрат да ҳамиҷа травертин анака ҳозир ҷа шакатёни шакалани задагием ҷои тавои скотча духата мешава. ҳозир ина пеши хона нами пеши хона ина пеши хона уже скотчора сар кардагием. ҳозир мефаҳмонем ин ҳеҷада ина ин тарафш намешава, фақат ҳамиҷа ҳарфи гей барако мешава. ана ҳеҷа скотча ина шуруш кардагием. ин ҳамиҷа роҳи эконом хати фақат ина пишти хона ҳама роҳи эконом хати зада мешава. мешава ки ҳамин светра полни девола бизанӣ бас скотчота бизанӣ. не ки мо роҳи эконом барои худи хонадор ҷа маҳсулота хонадор худаш харидагиай масъалаи чанд сум да харидагиай оли аниқ нест. иншааллоҳ фаромӯш ки накунем шумо да нишон метаем ки ҳамиҷа чанд сум да маҳсулотш рафтагиай. квадратша 36 сомон договор кардагием мезанем ветимша ҳама рисунка мешава. хулоса ин объекти навбати ман буд. давомша тамошо кунем ки ҳамин чӣ хел мешава. анака дар ҳолате ки шикатур дошта боша бад карда мешава. хе оҳак шпаклёвка и хе чизо намешава. ин хе шикатур боша тамом. анака битонша кафел мезанад чӣ мезанад вале номаълум. хулоса ки ин ҳака давоми наворо тамошо кунем. анамиҷада чӣ меояд, чӣ хел травертин меояд мефаҳменаш. номрои давлои экран мебурая барои заказ кадоме мехоҳанам хеле травертин мезана ҳамуда муроҷиат мекунем. обана дӯстони азиз, ина фасада мо тайёр кардагием полни 0 дега фақат кафелоша худаш мезана. не кафелои соколша ба фикрам кафел меояд ба ҳам хотируша худаш мекуна. ина хона ина барака полни кардагием. мо иҷа кор бисёр кардагием. неҷа башни 5000 задагием ки ира навоша партофтум установка дастафкаш хати. хоб ина фасадаш ина зарҳал лак пак девола моиш кардагием. ина тарафаш фақат битоноша худаш мекуна. ина широзаш ина хулоса ина рисункош ин хонаи калон худаш обшивкои торша нимо кардагием. аз сабаби ки корш бисёр ки буд ҳамаша мо хумон кардагием. барои тнк бисёр мепурсем. тнк боша мекунем, аликапон боша намезанем. аликапон ба ҳам хотир ина дар навор бигум кор бисёр дошта бошем мекунем. ина и тараф ина исака далши бо иморат меша и баракшай. хоб ана кӯз вакруки ӯзша нишон метам. боз нагуфта намонам ҳамон тнк пнк мезанем. кор объёмот ки бисёр боша
کار بسیار باشم میکنیم. میخه این مینه تاق همراه زکست نمیگیریم. خواهش میکنم میره به نظر بگیریم. نه استویکای و گلویش کرپیچ. سویتی بیج نه تیوملی شکلار نخاطی کردگیم. یا پلاسای 2 سانتیمتره یا پلاسای 1 سانتیمتره ایامی خواهش مندو به حد بسیارن. نوار محمیت و دوشن همی کانال در نوار ما ایامی یک 10 نوار دارم خیلی دخطه. نه ریسمکایی تریزه وک روک خونه خیلی شیروز دادگیم بولوی بیتونده. نه وک روک همی خونه اینه ای طرفش. خلاصه دوستان عزیز هر اون کسی که میخواه هم خیلی روشتنی فساد بزنه نوار در همش در نمبر واتساپ ما موندگیم در واتساپ مراجعه کنین. این مینه ها نمیره کوادرات 40 سومون میزنیم اگر به شرطی که محصولات خانه‌دار بخره. اون شیروز داره به همون خاطر 40 سومون میزنیم. اگر به شیروز بخواین شیروزش نباشه 35 سومون نمیخواد میزنیم. میتونیم محصولاتش خانه‌دار بخره. محصولاتش ایما باشه اگر وابسته به خودمو انا فساد نرخ نوش هر دوف هر خیل میشه با اون خاطر نرخ انیقش نمیدونیم. در واتساپ مراجعه کنین. نرخ نوی امون روز امون شب روز امون هفته نشه میفهمونیم تون 85 سومون تا 95 سومون هر دوف هر خیل میغلطه. انا در کوادراتش میگیریم همه شیخمون پیشنهاد میکنیم. مقصد برای شما. خلاصه دوستان عزیز تماشابینان کانال سکرت استوگی برادرای عزیز این فسادایی که ما پیشنهاد شما میکنیم مقصد نورو را پان کنین برای زکست در بالای اکران نمبر برآمدگی اوجه مراجعت کنین. خدا خواسته باشه همشه با در واتساپ میفهمونیم یگون پرابلم نیست. خواهش میکنم وقتی نوشتین گل اسموندین زدت کنین جواب شرایطتون میکنیم. این عدت فساد نوبتی ما در خدی نوحیه فرخور. خلاصه که اینم خیلی دوستان عزیز